Malien janamso demseni ni mokokroba kata kay fota ubeni malikono ani maliko kan aw bela jele nyakuma bamanan ko ni mi boyoro don iti taga fando parce que ame problème na bi malikona nana ni ya laje jinyama jolena ibena e ka fo sababu ya chamande ni bala anga bi deba obuna boli jumenka changement mon kera malikono 1991 o changement ani ombe kele muna bi malikono u cheka ja nyogona iko jegajala ni baji 91 mogo wulila nyinini ba saba de tumbulo nyinini folo e munye ko kana ni jabu fanga ye parce que samugani saba bingeni jeni fanga kofe samugani fanga saba ka fanga ke lemuru baye ka be parti kelendoro joroma faso konana na ko ka dabla na kun principal 91 révolution o kunya do multipartisme ka partout chaya parti ka bo kelena ka ke fla saba nani duru woro depamba jate 1991 fo bi anireta do partout hake joli ke a flana ye munye demsenu nga kalanko ni Musa Traoré ka fanga ye fenke bolo ko fen ko ye o ye kalanko de ko sabu ke munye parce que depuis olu ye fanga ta 1968 fo kana bla 91 là le fait que Modibo Keïta ka corps d'origine o ye école karamgoya donc ale école karamgo ni kalandenw ke dengere fe ko ye Musa Traoré a fait un discours de la ko un coup de pouce vaut mieux que 100 ans d'études qui ka mo deme chien kele aka ka fin jelatige la ko ka fusa ni san keme kalai c'est pas Taïrouba qui dit ça c'est Musa Traoré qui l'a dit donc kalango kalande nga hake ani école karamo ka hake o kun donne no ngalamana o kara wuli ka jodol la nyini 1991 a sabana munye barakelaw mbugoran so mo nyono te ci sama bo moi je me rappelle très bien on fitinima mali barakelaw ko misega kalo sabana ni duru woroke dorome kele uta soraka da uneka jusqu'à ce que Musa Traoré de la ka fa ka discours de la a kalema mu famia mali fonctionnaire la ka o te ka sara kalo kele kalo fla kalo saba kalo nani ko bela aw be ka continuer ka ta baraka ki ba soro be ko re de la baraka ro la munte barayere donc kalan kute école karamo ka hakete kalando ma hakete bara o de no ngalamana wa jamu fanga kuma to dala ni kuma na ikumbe chiki da fara ko multipartisme donc au kun saba dorane kama 91 mogo wulila mais au wakati mogo ma wuli ko ka Mali sauver de parce que le Mali n'était pas en danger en 1991 Mali était en danger là Mali un jota au kun menene te jabi su bolo Mali sibirinya kele au kun menene te terroriste bolo Mali sibirinya kele au kun menene te rebelle bolo anga 1,240,000 km² a dafale kumambolo toromετando kelenta je donc 91 mogo wuli kun ani ambe muna bi Mali kono kelewte o 91 mogo nunu nani ala ya ke sorasu wuli la ka coup d'état ke le 26 mars 1991 ka Musa ka fanga nyonge et très rapidement association munu mulila ko kokaje association munu wulila ko multipartisme olu yu yere ma rapidement ka ke parti politique wala saka fanga nyini o parti belebele ba fla mugoran som ko nyana te ci sama bo c'était le CNIT l'ADEMA PASJ o ni parti fly olu ye fanga nyini ani ISRDA o kun parti korole Mali kono Modibo Keïta na jenyogon togola mais depuis 1968 olu ka activité politique a interdit le kundu maintenant le fait que 91 mogo ye fangata olu ka hamena ko kunya munye o ye fanga nyini ko de multipartisme angana nyona na gani falisi butala parti amadabo fosi kama wala saka fanga nyini ni ye fanga nyini ni ya so ni be mun kala wati mena bi soro ko kala donc ko coup d'état ka bo Mali konana na ka fanga nyini ni jago ya ka bo Mali konana na jamu fanga kana ni parti munu be fanga no fe olu ka wuli ka fanga nyini démocratiquement ko élection
92 élections kele amaka kechugo nyumana de mais à l'époque ko ni ancien folay démocratie la ni ancien folay élection na angani meneka mu antogolate katanye fe sanduru nata ambo talla be kanye depuis au dos Mali démocratie d'après Joseph Kizerbo l'Afrique est mal partie de Mali démocratie est mal partie depuis 1992 élection folo mon kera parce que kechugo manye bela jele ba do ma fo Alpha Oumar Konaré m'a gagné Tchaoulé Mamadou Konaté de Kunkaina mais le fait que Ademaye engagement ta k'a fɔ Musa Traoré ka mɔgɔkɔrɔw olu tina olu gɛn kosɛbɛ ka sa niveau la corruption kɛlɛ ninnu anw tɛ n'o kɛ i n'a fɔ minnu bɛ fɛ bi anw ka Mali refondation kɛlɛ k'a yɛlɛma la lutte contre la corruption chasse à l'homme de do dɛ chasse aux sorcières de do dɛ a y'o bila fɔlɔ dɛ an ka taa élection na n'an taara élection na ni président kura sigira n'o bɛ sɔrɔ ka mɔgɔ mun kiiri pour corruption u b'o kɛ o y'aw ta ye sen na ta tɛ kɛ ten parce que il faut tirer des enseignements par rapport aux 30 dernières années qui se sont passées au Mali. Donc, il y a 92 élections qui étaient câblées. Maintenant, Alpha Oumar Konaré ni Adema, olu y'a ye k'a fɔ danger fɔlɔ mun bɛ se ka peser olu ka régime ka o ye armée de donc il fallait politiser l'armée malienne. Anw ka nin démocrate ninnu ka sɔrɔ ka wuli n'i bɛ galan sɔrɔ f'e ka don parti dɔ de la ne bɛ kɛ lieutenant ye e bɛ don Adema la n'i bɛ kɛ capitaine ye f'e ni Adema mɔgɔ dɔ de bolo ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'i bɛ kɛ général ye f'e ka kɛ Adema mɔgɔ dɔ de kɔfɛ. Donc, un politicien corrompu, n'aw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ aw bɛ taa sɔrɔ y a un officier corrompu. Donc, nin politicien ninnu u ye armée pervertie ten ka sɔrɔ ka armée tɔ kɛ ka ji kɛ nɔnɔ na ye les intégrations da wulila sɔngalama ye Tamaran 7 accord kɔfɛ u ye rebelle dɔw ta k'olu kɛ armée la. Donc, comment voulez-vous construire une armée? Nɔnɔ kɛnɛ filɛ nin n'i to ka ji k'a la ka ji k'a la ka ji k'a la finalement a ka nɔnɔya yɛrɛ bɛ ban pewu parce que ji bi caya ni nɔnɔ ye ni ji dun cayara nɔnɔ na o ye nɔnɔ ko kuma bannen ye pewu. Donc u ye armée pervertie ten donc mɔgɔw bɛ kɛ officier armée kɔnɔ k'a sɔrɔ a capacité t'u la politiciens de nana n'u ye par nomination armée filɛ kolotira k'a da koloti o programme in fana kɔfɛ Mali armée yɛrɛmara k'a kɛ Nations Unies ka casque bleu ka supplétif ye i n'a fɔ les tirailleurs sénégalais olu tun bɛ armée française nɔfɛ waati min na colonisation wagati dɛ donc an ka armée fana yɛrɛmana ten de k'a kɛ casque bleu ka supplétif ye k'a kɛ casque bleu ka tirailleurs ye an bɛ wuli guerre civile bɛ Libéria an ka sɔrɔsiw bɛ cɛ u bɛ boli ka taa ye guerre civile bɛ Sierra Leone an ka sɔrɔsiw bɛ cɛ u bɛ boli ka taa ye guerre civile bɛ Soudan. An tora o de la à force d'aller défendre les autres an yɛrɛ y'an ta ni bila parce que mɔgɔw ka faamuyali la o wagati jamana ni jamana ka kɛlɛ banna donc guerre forme wɛrɛ dɔ donna diɲɛ kɔnɔ sisan n'o ye guerre civile ye ani rébellion ye n'o wulila yɔrɔ min na Nations Unies bɛ résolution ta dɔrɔn ka mɔgɔw bila ka taga yen nɔ ko ka t'o kɛlɛ ban o kɛlɛ tɛ ban la paix tɛna o jamana kɔnɔ c'est pourquoi ne kɔnɔ ganama fɛ kalamadu casque bleu b'an fɛ yan nɔ hali n'u ye san 100 kɛlɛ in tɛ ban parce que ils sont pas là pour maintenir la paix dɛ les casques bleus de l'aménagement olu bɛ taa paix maintenir bar kɔnɔnaw hôtel kɔnɔnaw ani piscine daw de la anw ta tɔ bɛ k'a la ɲaniba goro ye bo bɛ na kɔngɔ bɛ na minɔgɔ bɛ na woro karilen bɛ ka su sama ɲinɛ dɔ bɔra ɲinɛ wɛrɛ bɔra n'i ye casque bleu ye jamana o jamana kɔnɔ kɛlɛ tɛ ban ye Congo y'o preuve palpable ye k'o da aw ni ne tɛgɛ u bɛ Congo ça fait plus de 30 ans fɛn ma b'u ka kɛlɛ la o parenthèse ni fermera an ka segin an ka démocratew ma sisan donc k'a ta 92 la ka n'a bila 97 la u wulila ɲɔgɔn nɔfɛ marche dabɔra dɛ mais o waati force organisée mun tun bɛ Mali kɔnɔna na o ye IM de parce que ni denmisɛnninw tun bɔra ni IM tɔgɔ ye Mali bɛɛ lajɛlen bɛ paralysé. Donc, ni sera ka IM maîtriser en tant que politicien, ni sera ka IM maîtriser en tant que parti politique, donc ni équipe opposition ke fanga la fanga ba de bi do ila. Donc, denmisɛnninw commencera ka jago daminɛ. U bi denmisɛnninw sa. IM parti dɔ bɛ parti au pouvoir bolo n'o ye Adema ye. IM parti dɔ fana bɛ opposition bolo. Donc, maintenant, u bɛ to ka ɲɔgɔn contrebalancer n'o ye ko au nom de la démocratie. Au nom de démocratie.
donc presse bɛ sɔrɔ ka bɔ ka créer o wagati k'a ta 92 la ka n'a bila 97 la u y'o joué démocratique pourri in de kan da la mais ça a donné quel résultat 20 milliardaires au Mali Banque mondiale ka rapport la o 20 milliardaires in 92 97 milliardaires mugan a tan segi olu bɛɛ lajɛlen kun ye Mali fonctionnaires de ye les clans CMDT an ma ɲinɛ o kɔ dɛ ADEMA kɔnɔna na principalement donc 97 selen sisan ayiwa da wulila sɔngalama ye IBK ala ka hinana k'a dayɔrɔ suma ADEMA ani maître Tapo ninnu u ye élection organisée bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a organiser cogo ma ɲɛ erreur filanan qui a été fatale pour le Mali erreur fɔlɔ ko mɔgɔ bɔ o ye ala nɔ ye filanan o ye yɛrɛ nɔ ye 92 ta ma ɲɛ an ye bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ka taa k'o to yen ten 97 ta fana ma ɲɛ an ye bɔgɔ siɲɛ k'o ka bin kan ka tila ka continuer ten et au bout de la course 100 ans exercice démocratique kɔnɔna na ça a donné quoi partout commencera ka tila sinini tilala fo tilayɔrɔ 3 parrainage bɔra o la baara tilala ka b'o la professeur Yɔrɔ Jakite ka parti donc parti satellite sɔrɔla ka créer ADEMA o ye parti belebeleba ye a branchiniw bɛ duguma ka sɔrɔ ka an ka financement des partis politiques ko la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance milliards bɛ cɛ k'a di parti politiques ma san o san démocratie tɛ taa ɲɛ maliyɛnw tɛ faamuyali kɛ anw ka Mali sigi tɔ kun kɛra la nous sommes les bétails électoraux san duuru o san duuru citoyens bɛ wele ka na a ye taa kala fili ni de ye démocratie ye n'aw ma kala fili ni fanga mun sigira n'o y'a sago k'aw la aw tɛ se ka kuma ngɛrɛntulu ka amu aw ni ne da la wa tatɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ donc anw sara kun kɛra la mun ye kalan ma ɲɛ kɛnɛya ma ɲɛ balo ma ɲɛ mais heureusement terrorisme tɛ yen rébellion tɛ yen an ka jamana sécuriselen kɔni ko don parce que yɛrɛ sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ la anw sara kɛra la mun ye en tant que citoyen lambda ni élection sera casquette bɛ da an ma ni élection sera t-shirt bɛ da an ma 200 ni 400 jeton bɛ sɔrɔ ka circuler jamana kɔnɔ élection waati an bɛ président sigi o kan kan ka ministrew sigi o kan kan ka députéw sigi o kan kan ka maires sigi o kan kan n'o élection banna bye bye au revoir bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye population b'a yɛrɛ ye an ye kala fili minnu ye ou bien walima an ye kala fili baratuli kɛ mɔgɔ minnu ye olu fana bɛ tɛmɛ n'u ka fanga mara ye politicien bɔra serviteur du peuple la ka kɛ peuple ka star ye o la ni e mago bɛ monsieur le maire la e yɛrɛ ye maire mun élu i ka commune na walima e ye maire mun élu i ka cercle la walima e ye maire mun élu i ka région na ni e mago b'o la ayi e bɛ jinɛ samara de don ka jinɛ casquette don ka sɔrɔ ka yala k'o ɲini san 5 i ɲɛ ti da monsieur le maire ka carré kɔnɔna na ni k'o tulotigɛ tɛ fali sɔmi tɛ wa e bi kala fili mɔgɔ min ye k'o ka kɛ député ye n'o kɛra député ye san 5 e ɲɛ tɛ da o kan i ka carré kɔnɔna na i bi jinɛ samara don ka jinɛ gloki don ka jinɛ casquette don i t'a ye tulotigɛ ka kan ka fali sɔmi ten o politicien corrompilen ninnu de ye Mali sigi a sen sabara kɔnɔna na k'a tɔ bɛɛ kɛ bafa ni kilicɛ ye an b'an komini an bɛ taa jamini justice bɛ yen n'i taara justice la i ka fosi tɛ ɲɛnabɔ. Le régime des partis politiques, c'est l'un des régimes les plus criminels dans l'histoire de notre pays. Parti politique ou farla ɲɔgɔn kan ka Mali marali kɛ san 30 in kɔnɔna na a nɔna crime ma dabɔ maliyɛnw kama manipulation ni marmaille politique ninnu y'o de kɛ anw na san 30. donc u bɛ sɔrɔ ka musow organiser aw ye musow ye kota ko de don ni musow taara élection na 100 o 100 an bɛ 30 di olu ma an ka gorobinɛtigi ninnu an ka wusulantigi ninnu ani an ka parfɛntigi ninnu ani an ka verre-bâtonnat ninnu musow tɔgɔ la minnu bɛ ka kodaw ka baarakɛden ninnu hali garankɛ t'o da bagolo kan u bɛ sɔrɔ k'olu dɔw ta k'olu kɛ ministres ye comme alibi u bɛ sɔrɔ k'olu dɔw ta k'olu dɔw kɛ député ye comme témoin ka sɔrɔ k'olu dɔw ta k'olu kɛ maire ye comme témoin tandis que Mali musow bɛ ɲani bagoro la ka ta k'a ye fo tawudeni ji dɔrɔn nɔfɛ k'u b'a ɲu tɛ k'a sɔrɔ jeune damadɔ fana bɛ ta jeunes tɔgɔ la aw de ye jeunes ye donc jeunesse de Mali avenir ye da wulila sɔngalama ye
ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi donc jeune damadɔ bɛ sɔrɔ ka ta o la o jeune ninnu olu ka promotion bɛ kɛ projet bɛ monter k'a d'olu ma olu bɛ sɔrɔ ka o jeune tɔɲɔgɔnw fana ta k'olu kɛ baarakɛdenw ye jeunesse tɔgɔ la alors que Mali jeunesse fanba pratiquement à 99% bɛɛ tatɔ kɛn b'a la ɲinɛ dɔ bɔra ɲinɛ wɛrɛ bɔra ye woro karilen bɛ ka su sama hali u dala dumuni o t'u bolo k'a kɛ chômage bɛ ɲini ka n'u faga malgré que ni diplôme b'i bolo c'est ça le bilan des partis politiques pendant les 30 dernières années an ka bi analyse bɛ 91 ka n'a bila 2002 de kan bamananw ko jɛjugu laban ye ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ ye i b'a dɔn u yɛrɛ ye mun kɛ 2002 sere parce que Alpha Omar Konare y'a dɔn k'a fɔ n'ale taara ka fanga to ni parti politique ninnu bolo ale yɛrɛ laban ye kaso ye les 20 milliardaires du Mali à 18 personnes olu bɛɛ ye fonctionnaires ye clan CMDT adema kɔnɔna na n y'o de fɔ an tɛ maa tɔgɔ fɔ bilen dɛ parce que bɛɛ lajɛlen bɛ fili nin yɔrɔ to ma mais mɔgɔ si tɛ fili nin yɔrɔ kuma ma donc olu b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ nana parti politique dɔ nana u bɛɛ bɛ taa kaso la jɔn y'o prévu da aw ni ne tɛgɛ John Kunda Traoré 2002 ATT élu kɔ a ko n'olu tun ma jɛ ka voter ATT k'olu bɛɛ bɛ taa kaso la donc mɔgɔ minnu tun bɛ nɛgɛsow sanfɛ mɔgɔ minnu tun bɛ RSIw sanfɛ a la waritigiba R12 tun b'olu de bolo olu ka bɔ du jour au lendemain ka kɛ 4x4 tigiw ye ka kɛ forotigiw ye ka kɛ villa tigiw ye ka kɛ verger tigiw ye u musow bɛ taa furakɛ yɔrɔ jumɛn Maroc Europe Amérique u denw bɛ taa kalan yɔrɔ jumɛn Maroc Amérique Europe tandis que la majorité des Maliens 99% des Maliens an bɛɛ lajɛlen sigilen don hali kalan an tɛ se k'an kara ɲina ka kɛ n'u ka comportement ye parce que politiciens bɔra an ka serviteurs la k'u k'an ka stars ye c'est pourquoi ATT nana fraude la 2002 erreur sabanan kulo tɛgɛ tɛ fali sɔmi tɛ wa erreur saba 92 élection a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini wa miliyariw de bɛ ta k'a don nin batarako ninnu na aw b'a hakɛ to tɔgɔ wɛrɛ tɛ jakuma na jakuma kɔ o tɛ injure ye o tɛ insulte ye il faut appeler les chats par son nom élection kɛli Mali kɔnɔna na 92 97 2002 a ɲɔgɔnna batarako fila ma kɛ maliyɛnw fɛ an b'o dingɛ dɔ lajɛ kɔnɔna na bi Mali kɔnɔna na c'est pourquoi an kɔnɔ ka na an ma fɛn kalama dun n'anw ye les petites cervelets qui ne voient pas plus loin que les bouts de leur nez u ka yeta da ye u nungalani sanfɛla ye u ti kodɔn wa ni kodɔnna tɛ jɛ la olu wuli an ka taa élection na a ye chronogramme di n'aw ma chronogramme di communauté internationale embargo fiɲɛ nin fa ɲɛ tɔmɔ ni den o den y'i dege siban dominikɛ la ni siban kɔngɔ nana a bɛ taa ɲɛ an b'o waati de la bi Mali kɔnɔna na pour sauver le Mali donc ATT nane 2012 ale ko ne tɛ maa ka parti la ne tɛ politicien ye ne mago bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de la walasa ka Mali jɔ o ɲɔgɔnna manipulation politique fila tɛ c'est pourquoi n'anw ye dɔw ye bi a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an ma fara ɲɔgɔn kan an tɛ se ka Mali jɔ a ɲɔgɔnna nkalon kuma fila tɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ hali sɛgɛla kɔmɔ o bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ u kan ne ko du sɛbɛla kuma bɛ sara duden bɛɛ lajɛlen la depuis quand du sɛbɛla kuma o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ duden tɔw contrôle la dɛ o kɔrɔ tɛ k'aw bɛ bɛnbɛnbɛn la duden tɔw kɔ kan dɛ o kɔrɔ tɛ ko duden tɔw ɲɛngoya b'aw la dɛ o kɔrɔ tɛ ko duden tɔw juguya bɛ aw la dɛ o kɔrɔ ye tout simplement du sɛbɛla kuma tɛ sara duden bɛɛ lajɛlen la n'i ye du o du denw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko ka du jɔ o du kelen tɛ jɔ fo ka taa diɲɛ wuli an ka nana ye jamana ko nasara ka zo ani polisi bɛ se ka jɛ ka jamana jɔ wa criminel ani innocent olu bɛ se ka jɛ ka jamana jɔ wa victime ani bourreau olu bɛ se ka jɛ ka jamana jɔ wa donc an ka bɔ manipulation kɔnɔna na de toute l'histoire de l'humanité mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan ka fosi kɛ mais kisɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan kisɛw les patriotes dans la sincérité ka faso jɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka faso jɔ ngɛrɛntulu de don u b'a mun an da la a tɛ taa yɔrɔ si an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka gâteau tila o ye tiɲɛ ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka restaurant récupérer o ye tiɲɛ ye mais ka fara ɲɔgɔn kan ka faso jɔ a ɲɔgɔnna kalo kuma fila tɛ yen depuis Ala ka diɲɛ da a ma kɛ ten
du sɛbɛla kuma tɛ sara dude dɔ la dude dɔw bɛ yen a b'olu dabɔ kuma la du kuma dɔw la waati dɔw la n'aw ye du labɛn waati min na k'a ban pewu olu bɛ sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ATT y'o erreur fatale de kɛ en 2002 malheureusement pour le Mali et pour lui-même c'est pourquoi a labanna coup d'état la parce que y'o de fɔ politicien n tɛ ɲinɛ wa o tɛ yafa franc-maçon de ko don dɛ ne yɛrɛ ye politicien mais ne tɛ franc-maçon ye politicien franc-maçon tɛ yafa wa tɛ ɲinɛ. Donc 2002 ATT ko ne tɛ parti la ne nana de pour que ka malien bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka Mali jɔ ne nana de ni mun bɛ se I kana a sɔrɔla ka taa sugu bɛɛ ta ADEMA SINID MPR SADI URD ka bɛɛ lajɛlen ta k'u bila bateau kelen kɔnɔ k'olu ka bateau boli ka ba tigɛ ba tɛ se ka tigɛ taabolow tɛ kelen faamuyaliw tɛ kelen ŋaniyaw tɛ kelen laɲiniw tɛ kelen Maliko na sira kan ne e ye sugu bɛɛ ta k'o bɛɛ bila I kɔni bɛ se ka fanga mara waatini I bɛ fanga protéger waatini mais I ka fanga laban a bɛ dafiri de c'est ça la dialectique de l'espoir. ATT sɔrɔla k'an bila sunɔgɔ la consensus tiɲɛ tɛ fɔ bilen ni tiɲɛ mun kan ka fɔ maliyɛnw ye u politicien damaw u bɛ ɲɔgɔn wele bureau kɔnɔnaw na u politicien damaw u bɛ ɲɔgɔn wele gouvernement kɔnɔna na u politicien damaw u bɛ ɲɔgɔn wele assemblée kɔnɔ u politicien damaw u bɛ ɲɔgɔn wele présidence kɔnɔna na ayiwa k'an ka ɲɔgɔn sutura ka jamana jɔ nin ko in ma se ɲɔgɔn lebu ma n'an ye ɲɔgɔn lebu maliyɛnw bɛna tigɛ an bɛɛ lajɛlen la dɛ donc maintenant a tɔ kɛra kɔmɔfɔ jɛ tiɲɛ tɛ fɔ jamanaden ɲɛna kalanko na sira kan tiɲɛ tɛ fɔ jamanaden ɲɛna lakana na sira kan tiɲɛ tɛ fɔ jamanaden ɲɛna balo na sira kan tiɲɛ tɛ fɔ jamanaden ɲɛna taama na sira kan misaliya damadɔ dɔrɔn I ko maa filɛ kolotira k'a da koloti miliyari 10 k'a feere surukuba ka jago k'a sa 10 k'a feere 5 k'a ka fisa ni sigi ye CMDT k'o filɛ koloti k'a da koloti chemin de fer k'o filɛ koloti k'a da koloti nin bɛɛ kɛra parti politique kelen ani syndicat kelen bɛɛ y'i da de ATT ka waati consensus fo n'a bɔra parti damadɔ na minnu ye courage sɔrɔ a wagati k'a dénoncer a ye yɔrɔ ka taa renseigner o parti ninnu kan donc en tout le consensus de kɔnɔna na ça n'allait pas au pays mais les dépenses de prestige Alpha y'a daminɛ ni monument jɔ ye monument belebelebadenw bɛ jɔ Tour de l'Afrique miliyari damadɔ monument bɛ jɔ Samaba Kamiba Wuluba Sɛba olu ka rond-point bɛ jɔ jamanaden bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko Bamakɔ yɛrɛ bɛ ka dilan sisan a tɔ ma kɛ kaana ko bɛ ji la minɔgɔ bɛ ɲini ka n'i faga ye les dépenses de prestige ka sɔrɔ ka taa stade 26 mars jɔ ka dɔ jɔ Segu ka dɔ jɔ Kayi an bɛ tɛgɛrɛ fɔ la ATT fana y'o dépense ninnu de kɛ k'an ka miliyariw ta k'a don siraw la ka miliyariw ta k'a don pɔnw la ka sɔrɔ ka sira dilan daminɛ k'a tɛ ban ça n'a rien à voir avec le développement i n'a fɔ Mamadu Kulibali y'a fɔ cogoya min na Abidjan assemblée président kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ se ka Chicago jɔ Côte d'Ivoire mɔgɔ tɛ se ka Paris jɔ Bamako développement kelen cogo tɛ kelen société cogo tɛ kelen les dépenses de prestige ka ngɛrɛ tulu mu aw ni ne da la a tɛ briller 100 ans an tun b'o dɔrɔn de la ATT ka régime kɔnɔna na ATT yɛrɛ bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɔnɔ k'ale tɛ se ka zon minɛ ko n'ale ye zon minɛ ko zon bɛ malo ko ni zon malola ko dutigi dɔ bɛ malo ko ni dutigi maloli man ɲi ATT y'a fɔ wa a ma fɔ tellement consensus in kɛra juguya de ye Mali ma ka Mali filɛ koloti k'a da koloti au profit de qui des partis politiques ATT o principe a b'u gérer financement bɛ ta ka d'u ma donc an bɛ bi vidéo fɔlɔ bila yan nɔ an b'a ta 2012 la ka na 2020 na k'a yira u la k'a fɔ anw ka laɲini bi na an bɛ fɛ ka Mali de sauver an ma bɔ ko ka démocratie sauver an ma bɔ ko ka élection sauver an ma bɔ ko ka multipartisme sauver an ma bɔ ko liberté d'expression nin franc-maçon ninnu kan nin wajulukan ninnu an ma bɔ nin si kama on est sorti pour le Mali kura ko ficogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu votre frère Tayiruba.